नमस्कार दर्शक बंधु मु वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही तो आपण सम्मुखें एपरी वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुवी। आज आम जाना कौन लिखाई वास्तु पुरुषों मस्तक और नागर मस्तक क्यों दिगरे थाए जदि आपण मस्तक हो कि तार नाभि हो कि कौन गोड़ पुछ हो कि जदि जो पटक दृष्टि पड़ुଛି जदि से जगार गृह खनन कि शिलान्यास करुँच गृह तो अटकी जाए आ गृहकर्ता को विभिन्न प्रकार परेशानी आसी है जहाँफल कि गृहकर्ता कौन से कार्य को कौन लिभे पार न था अब दरकार पड़े से कौन मृत्युमुख को ठेली दे था। हाँ दर्शक बंधु किसी गत एपिसोड आपको बुझाई आज से टॉपिक अनुसार आज आम जा उत्तर दिग को जीवा। उत्तर दिगरे जदि आपण भूमि पूजन कि शिलान्यास जदि करुँच कौन हम कौन ना तापर आपको आलोकपात करी। तो ये देखी गोटे यहाँ आपको जब प्लट उदाहरण स्वरूप ये हूँ आप कौन वर्गाकार क्षेत्र प्लटटी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से ही पर्यायक्रम देखो ये हूँ कौन वास्तु पुरुषों मुवमेंट। तो वास्तु पुरुषों मुवमेंट कौन ना वास्तु पुरुष को सदा सर्वदा ऐशान्य कोण कौन मस्तक थाए समस्ते जानते कि पुछटा हूँ कौन ना नैऋत्य कोण में डेणा हूँ कौन ना साउथ ईस्ट डाहण आ बाम डेणा जो आपटा कौन ना आपंकर उत्तर पश्चिम कोण आटा हूँ नाभि पर्सन अर्थात कौन ब्रह्मस्थान यही हिसाब से प्रति देवता वास कर प्रति ब्लॉक रे 9टी घर आपंकर कौन ये गोटे ब्लॉक ये गोटे एमती 9टी ब्लॉक है ये 9टी ब्लॉक रे कौन 9टी देवता वास कर 9टी देवता भितर केते गुड़ा देवता कौन अधिका स्थान अख्तियार कर देवता अधिका स्थान कर उदाहरण स्वरूप ये तो नाला बोर्ड नाला से समय बड़ बड़ नाला तो आप सम्मुखें ये उपस्थापना करें। देखो ये देखो ना ये 45 देवता क्षेत्र भी आपंकर एपिसोड मुझे सारी आप देखिपारे। तो ये जो रहा ये के 9टी देवता रहा कथा 3 2 5 आउ रहा 4टी ये 4टी देवता भितर आप रही कि एम कौन 2-2टी स्थान अख्तियार कर जहाँफल कौन यहाँ 9टी ये कम्प्लीसन है। तो ये हिसाब से आप देखिए चक्र फकर को न जाई आप हिसाब को आप देखिले आप सहजरे जिनस जानीपर। तो आज आम जा कौन ना उत्तर दिगरे कौन हो कौ मास आड़िया मास अनुसार ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण कौ मास ज्येष्ठ आषाढ़ आ कौन श्रावण मास ये जो ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण मसरे वास्तु पुरुषों मस्तक ये जगह थाए कौट थाए ना उत्तर दिगरे थाए कारण मुवमेंट कर कहीं यहाँ कौन कही आपको जमी सूर्य गोटे राशि अलग राशि को अतिक्रम करुच्ची से ही अनुसार आपन को कही एक्जाक्ट मैंने उदाहरण स्वरूप कही 14 14 कि 15 16 भर कौटे डेट गुटा को नापी तो से डेट अनुसार ये कौन हो 14 मे रु के तारीख ना 14 मे रु जून जून रु जुलाई जुलाई रु अगस्त मे रु जून जुलाई रु अगस्त तो यही हिसाब से आपंकर अगस्त पर्यंत पलैला कौ जगह 14 अगस्त पर्यंत कहीं मास संक्रांति से ही अनुसार जाऊँच ना केत 15 पड़ुची केत 16 पड़ुची ये आपको धरवे है। तो मे रु जून जून रु जुलाई जुलाई रु अगस्त तो ये 3 मासरे वास्तु पुरुषों मस्तक को जगह थाए ना पूर्व दिगरे थाए पुछटा कौट थाए गोड़ कौट थाए ना ये देखो ये जब आपंकर मुंडटा गोड़टा कौट आसला ये आसला तो सी अनुसार बाम डेणा आ डाहण डेणा गोड़ आपंकर रहा ये यहाँ हूँ नाभि पर्सन यही अनुसार कौन थाए ना थाए दृष्टिपात कौटी थाए ना पूर्व दिग को कौन ना दृष्टिपात थाए कौ दिग को ना दृष्टि आप जो दृष्टि पकाउछंती सेतल कौन देना दृष्टि जो पड़ुची से जगह जदि वास्तु खराब थाए निश्चित जदि आप देखूँ ये कौन पड़ला ना उत्तर दिग रहा दक्षिण दिग रहा पूर्व दिगरे जब पूर्व दिगरे आपंकर जहाँ भी किसी मेटेरियाल्स आसुचे से जगार जदि आप कौन रखुंट ओजनिया भार दौरान ताहले कौन हम आपंकर कामटा अटक आदि से जगार जदि आपण कि छोटिया सेड कर बसई जिनस पतर रखुंट ताहले कहीं सब जिनस को लोक ध्यान दौना आसिले पैसा अच्छी कामटा कौन चेष्टा करते कि कम जो चलुव स्पीड रे हठात कौन गोटे परेशानी आसो आपको कामटा कौन हेल्ड अफ भी रही जाए कि आम ये जो जिनस को कौन ध्यान दे न था आम कौन ब्राह्मण को पचारे क्या पचारे ना कौन शिलान्यास समस्ते कहते भाई ना नॉर्थ ईस्ट रे मुंडटा से तो साउथ ईस्ट आम पोतवा कि साउथ ईस्ट करवा कि यही अनुसार देखो कि ना कि देखो 2टा एपिसोड देखिए ये जो वास्तु पुरुषों मस्तक पुणी नाग मस्तक देखा पड़ो कि नागर मस्तक ये तो रहा वास्तुकर मस्तक रहा दृष्टि रहा ये कि नाग से समय ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण
ମାସରେ ନାଗ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ତ ଭ୍ରମଣ କେତେବେଳେ କରୁଛି ନା ଏଇ ଦିନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଥାଉଛି। ମସ୍ତକ କୋଉଠି ଥାଉଛି ନା ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଥାଉଛି। ତ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ ଯଦି ତାର ମସ୍ତକ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ପୁଛଟା ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ରହିବ, ତା ଲାଞ୍ଜଟା କୋଉଠି ରହିବ ନା ନୈಋତ୍ୟ କୋଣକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। କୋଉଠି ରହିଲା ନା ନୈଋତ୍ୟ କୋଣ ରହିଲା। ତ ଯୋଉ ନାଗ ଯୋଉ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, ନାଗ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍କଲ ଭିତରେ ଏମିତି 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 ହିଁ ଯାଇନଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏମିତି ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗତ ଏପିସୋଡରେ ଏମିତି ହିଁ ସେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏମିତି ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ତାର ଯଦି ମୁଣ୍ଡଟା ଆସିଲା, ତାର ନିଶ୍ଚିତ ପୁଛଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ତ ଗୋଡ଼ଟା ଏଠି ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରହାର କରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠୁ ଏତିକ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟରୁ ଏତିକି ଏରିଆ ଭିତରେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଯଦି ଆମେ ଏଠୁ କରିକିରି ନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ବି ଆମେ ଗୃହ କରୁଛେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହେବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଗୃହ କଲେ ୟାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲାନି, ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି, କିଛି ପରିଶାନୀ ମଧ୍ୟ ବି ଆସିବନି। ତାପରେ ଗୋଡ଼ରେ ନା ଆମେ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ବାସ୍ତୁପୁରୁଷ ଜାଣିପାରିଲାନି ଯେ ମୋର କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଏପଟେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ସର୍ପରେ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ପ୍ରହାର ହେଲାନି, ନା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲାନି କିମ୍ବା କୋଉଠି ପଡ଼ିଲାନି, ତାର କ'ଣ ଆସିଲା ଲାଞ୍ଜ ଠାରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅର୍ଥାତ୍ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଗୃହକର୍ତ୍ତାଟା କ'ଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ସ୍ପିଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କୋଉ ମାସ ଆସିବ ନା ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ମାସ। ଯଦି ମାସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିବ ନା ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୃହ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯିବ। କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, କିଏ କେତେବେଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଭାବ ଥାଏ, କିମ୍ବା ପଇସା ତ ଅଭାବ ଥାଏ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସେ, ମାନେ ସେ କୌଣସି କିଛି ଘର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ତାର କିଛି ଝିଅର ବାହାଘର ହଉ କିମ୍ବା କାହାର କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ପଇସା ସର୍ଟେଜ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଅଛି ଲେବର ଆସୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯେଉଁ ବାସ୍ତୁପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଲି ନା ଯେଉଁ ନାଗ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗୃହଟା କଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟାଙ୍କର ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ପରିଶାନୀ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି। ଯଦି ନାଗ ହଉ କିମ୍ବା ବାସ୍ତୁପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ ହଉ, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରିଶାନୀ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସେତେ ମାୟନା ରଖୁନି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ସେତେ ଏତେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥିବ ତାହେଲେ ପରିଶାନୀଟା ଆସିଥାଏ। ତ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି, ଦୃଷ୍ଟିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏବେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟା ଭୁଲ କଲା କି ଖରାପ କଲା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ସେ ଲୋକଟା ଖରାପ କାମ କିଛି କରୁଛି, ମାନେ କ'ଣ ନା 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 ଯିବିନି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଲୋକର କ'ଣ ଆଚାର ବିଚାର କ'ଣ, ସେଇ ଜିନିଷଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲି, ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରହାର କଲେନି, ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର କଲେନି, ତ ଇଏ କଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ 16 ଡିଗ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିକି ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ବାସ୍ତୁପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତକ ଆଉ ନାଗର ମସ୍ତକ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଉ ନାଗର ଭ୍ରମଣ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ନାଗର କେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, ଆଉ କେଉଁ ମାସରେ କଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକପାତ କରିବି। এই তো ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।